तमाम दिखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शब बारात के 6 नवाफिल बताऊंगा। इन नवाफिल को आपको किस तरतीब से पढ़ना है, नफिल नमाजों को किस तरीके से पढ़ना है, इनकी नियत कैसी होगी। इस रात मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। जी हाँ, शब बारात की रात मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आप लोग इस रात जितना ज़्यादा हो सके तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करें, अपनी ज़ुबानों को इस्तग़फ़ार के विर्द से तर रखें, ताकि जब शब बारात की रात आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करते रहें, तो आपको इसकी बरकतें मिले और हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और हमें हर वो चीज़ अता फरमा दे, हमारे मुक़द्दर में लिख दे जो हम अल्लाह से मांगते हैं। इस रात मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आपसे गुजारिश है कि आप इस रात में अल्लाह से हर वो चीज़ मांगे जो आप चाहते हैं। आप रिज़्क़ मांगें, दौलत मांगे, गाड़ी बंगला मांगे, अपनी ज़रूरियात के लिए दुआ करें, कामयाबियाँ मांगें, ओहदे मांगें, घर मांगें। जो लोग बे औलाद हैं वो अल्लाह से नेको सालिह औलाद के लिए दुआ मांगें, दुआ करें। इसके अलावा परेशानियों और मुसीबतों से नजात के लिए दुआ करें। ज़मीनी और आसमानी बलाओं से हिफाजत के लिए दुआ करें। परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, घर में पुरसुकून माहौल हो जाए। खैर व बरकत की दुआ मांगें। जब आप खैर व बरकत की दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर वो चीज़ अता फरमाएगा जो आपके दिल में ख्वाहिश होगी। और प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी आपको चाहिए, दुनिया की चीज़ें सब मांगें और आखिरत की नेमतें मांगे। अल्लाह से जन्नत मांगे, जन्नतुल फिरदौस मांगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मांगें, जन्नत में सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मांगे, अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब मांगे, अल्लाह से उसका कुर्ब मांगें, गुनाहों से बचने के लिए दुआ करें, नेक बनने के लिए दुआ करें, अल्लाह से उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके प्यारे नबियों की, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की और तमाम औलिया कराम की मोहब्बत मांगें। प्यारे दोस्तों, ये बड़ी ही अज़मतों वाली रात है। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में ये रात दोबारा आए या ना आए, इसलिए हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको नमाज बताने लगा हूँ। नमाज का तरीक़ा किस तरह से पढ़ना है, आप तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमाएं, यानी ध्यान से सुनिए, समझिए। पहले 2 नवाफिल जो आपको शब बारात की रात पढ़ने हैं वो तहज्जुद के वक्त आपको अदा करने हैं। नवाफिल इस तरीक़े से आपको अदा करने हैं कि सूरह फातिहा के बाद 21 बार आपको सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है और रुकू और सजदे करने हैं। दूसरी रकात भी आपको इसी तरतीब से, इसी तरीक़े से अदा करनी है। सूरह फातिहा के बाद 21 बार सूरह इखलास पढ़नी है, रुकू और सजदे करने हैं। सलाम फेरने के बाद आपको उसी जगह पर बैठकर 313 बार, जी हाँ 313 टाइम्स, 313 बार आपको इसे पढ़ना है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्हान खालिकिन नूर सुब्हान मन हुवा क़ाइम अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत। आपको पढ़ना है कितनी बार? आपको पढ़ना है 313 बार, या आप 100 बार भी पढ़ लीजिए। 2 रकात नफिल अदा करें और उसके बाद आपको उसी जगह पर बैठकर 313 बार या फिर 100 बार पढ़ना है, ऐसे बगैर किसी से बातचीत किए। अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो आप बोल सकते हैं, इसके अलावा किसी से आपको कोई बात नहीं करनी। इसके बाद आपको दुआ करना है, या अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए, खालिस तेरी रज़ा के लिए 2 रकात नवाफिल पढ़ें, 2 रकात नफिल पढ़ें। मौला ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मुझे दोज़ख की आग से बचा और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। दोज़ख से नजात हासिल करने के लिए, दोज़ख के अज़ाब से बचने के लिए और जन्नत के लिए दुआ करें। दूसरी 2 रकात जो आपको अदा करने हैं वो इस नीयत से अदा करने हैं, मौला ताला हमारे रिज़्क़ और दौलत में इजाफ़ा फरमा, बरकत अता फरमा, खैर व बरकतें हमारे घर में नाजिल फरमा। यानी आपको ये 2 रकात नमाजें हाजत की नीयत से अदा करनी हैं और सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़नी है,
پھر رکوع اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ رکوع اور سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دونوں رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ کو اللہ عز و جل کے ان اسماء مبارک کو پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا غنی، یا وہاب، یا ذا الجلال والاکرام، یا غنی، یا وہاب، یا ذا الجلال والاکرام، یا غنی، یا وہاب۔ ان کلمات کو آپ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ 1000 بار بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جب آپ اللہ عز و جل کے ان اسماء مبارک کو پڑھیں تو اول و آخر 3 بار یا 7 بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ اور پھر باقی کے 2 نوافل جو آپ کو 2 رکعت نافل ادا کرنے ہیں وہ آپ کو اس نیت سے ادا کرنی ہے کہ مولا یہ 2 رکعت میں عمر درازی بالخیر کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مولا میری بھی عمر درازی فرما، میرے والدین کی بھی عمر درازی فرما، میری اولاد کی بھی عمر درازی فرما۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں وہ اپنے لیے اپنے والدین کی عمر درازی کے لیے دعا مانگیں۔ نفل یہ 2 رکعت پڑھنے آپ کو اس ترتیب سے پڑھنے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ کو رکوع اور سجدے کرنے ہیں، دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھ لیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ کا آپ کو ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، ایسے پڑھنا ہے آپ کو۔ اچھا جہاں رکے آپ کا سانس جہاں مطلب ٹوٹنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ تو ٹوٹے اگر تو الحمدللہ ہی نہ پڑھیں، والحمدللہ پڑھ کے ٹھہریں، ٹھیک ہے؟ ایسے سبحان اللہ والحمدللہ ٹھہرنا ہو تو، اور اگر لگاتار پڑھیں تو ایسے پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی جہاں میں ٹھہر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ والحمدللہ پڑھ رہا ہوں، والحمدللہ ہی نہ پڑھیں جہاں آپ کی سانس ٹوٹے، یعنی جہاں آپ ٹھہریں۔ ان کلمات کو آپ کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھیں آپ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اور صدقہ بھی نکالیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اور جن کے لیے بھی آپ عمر درازی کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے صدقہ نکالتے ہیں ان کی طرف سے۔ آپ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے جتنا ہو سکے نکال دیں، 5 روپے، 10 روپے، 15، 20 کتنا بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ کو نیت کر لینی ہے نماز کی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں اور نماز شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ 6 رکعت پڑھیں، جس طریقے سے ہم نے بتایا 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پیاری دوستوں، تو آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ آپ پوری رات کبھی بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت پڑھیں تو بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔